ना 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 नहीं सुभद्रा को आपण काहे की रखिबे नाही काहे की हां जति वंश कलकिनी कहू काहे रे मुझे मना कले तू तो मानु न हु रे जति वंश कलकिनी कहू काहे रे मुझे मना कले तू तो मानु न हु रे गाड़ी का कहरे आउ छड़ाई मले रुसुबला तू जाओ पड़ाई बोलागी न कहरे आउ छड़ाई मले रुसुबला तू जाओ पड़ाई नगिले खड़का सिरो निश्चय कहि तू कालिले खड़का सिरो निश्चय करबे तोरा काल बते करी लाड़ी बाई रे जत वंश कलकिनी कहू नाही रे तुझे मन कले तू तो माना ना हो रे चोबे देला रे चोबे चोबे देला रे भलाला इली 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 चोबे देला क्या कोण चोबेला रे भलाला हाथ लागू चोबे देला म पिलारा ए नीलोची नारी ए नीलक्षण तते मु केते प्रकार कहूची हां एई स्थान छाड़ी चली जा मु जीबी बोली कहउथिली त हां ई त नाई करूची आउ की हेडी इए अरे तन्ना तू नाई करचू हां के रे सेटा नाई करची हेडी ये ए कमे नाई करचू रे कमे नाई करचू इए काई नाही करछो से पिलारा जीव बोले कहूची जाऊ ए नीलोची नारी ए नीलक्षण तते मो बारंबार कहूची मु ए शर्मखुर फेरी द्रोही चली जा मु जीबिनी जीबुनी ना अरे कहूची रे मानी जा तू मोर बचन नहिले सुभद्र तोर खेली प्राण कहूचु छति बुलाई बाबू के शरम नाही कहूचु छति बुलाई भारत रे दावी लड़ी रही रे जति वंश कलकिनी कहू नाही रे मुझे मना कले तू तो मानु न हु रे जमुना गाँ जलंधर सेठी सेठी उपेंद्र बाबू से लाभ करी द्वारी भूमिका संतोष लाभ करी जलंधर सेठी बाबू उपेंद्र सेठी बाबू से द्वारी को केते 50 कोटी भारत मध्य पुरस्कृत करछंती से बाबू को मो तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछु बाबू के समस्त आज्ञा सकाल राति पाइलान टिके जोरदार ताली टिके देले भल लागे आज्ञा कौन कहले आज्ञा तमे मते देखुछ तो तमे मते चिन्हिछ तो काई कोटे कोन हेई छी आज्ञा कोन काई आडू आसन कोन काई देखो भल से अंडाला उसी कर दियो तमरो कोटे चिन्ह हेई छी आज्ञा ए कोन
ଚାହୁଁଛ କହିଲ ମତେ ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି ମୁଁ ସେପରି କହୁନି ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଂଶ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଂଶ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏପରି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ନାରୀକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବୟସରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହେଲେ କଳଙ୍କିନୀ କଳଙ୍କିନୀ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନା ଏ ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ବାକି ମୁଁ ଯିବୁନୁ ନାଇଁ 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 ତମମାନେ ସବୁ ଘଡି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଛ ଏଠିକି। ଏ ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲେ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ହେଲେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବୟସରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମେ ହେଲେ କଳଙ୍କିନୀ ହଁ କିଏ କହୁଛୁ କହୁ ତେଣୁ କରି ସେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଜାଙ୍ଗୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଅଛି ଆଙ୍କ ବଂଶରେ ନା ଆଉ କଣ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବିନି ମୁଁ ନୌକର ଲୋକ କହିଲେ ମୋ ଟିକେ କଥା ଯାକ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ। ହଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି କହିଲେ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ଖାଲି ରାଇଁ ଛାଇଁ ହେବେ କିଛି କଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ତ ଜାଙ୍ଗୁ ଭିଡ଼ିକି ରହିଛି ଆପଣ ପିଲାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଳଙ୍କିନୀ କଳଙ୍କିନୀ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ପଟେ ରୁହ ହେ ତମେ ମୁଁ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ଗ ମା ତମେ ଡରନ ସତ କଥା ଯାହା ହେଲେ ବାଟେଇ କହିବ କଳଙ୍କ ଅଛି ନା ନାଇଁ କୁହ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ରହିଛି ଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋସେଇ ବାପା ପଣି ଗୋସେଇ ବାପା ଅଣି ଗୋସେଇ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଳଙ୍କ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶରେ କାହାଠାରେ କୋଉ କୋଉ କଳଙ୍କ ରହିଛି ଶୁଣିବେ କୁହ 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 ଟିକେ କୁହ କୁହ ଆମେ ହେଲେ ଶୁଣିବୁ କୁହ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କର ବଂଶଟା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ୟାଙ୍କର ବଂଶଟା କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଇଛି ଆଉ ୟାଙ୍କ ବଂଶରେ କାହା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଦଉଛ ମୋ ପିଲା କିଛି କହିପାରୁନି ମୋ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି କିଆ ମୋର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାକୁ ତମେ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହିଦବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଖାଲି କହିଦଉଥିବ ନା କଣ ତମର ତ ଠିକ ନଥିବ ମୋ ପିଲାକୁ କାହିଁକି କହିବ ତମେ